अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने अपने एक बयान में तालिबान को गैर एलानिया फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर मूरद इल्ज़ाम ठहराया है। पख्तिया सूबे के इलाके दंदे पठान में अफगान सरहदी चौकियों पर नतीजे में हमले के 14 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। वजारत दिफा के ऐलान के मुताबिक इस हमले में तालिबान को भी भारी जानी नुकसान का सामना रहा है। बयान के मुताबिक तालिबान के हमले को पसपा कर दिया गया है। तालिबान के एक तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ईद उल फितर के मौके पर 3 रोज जारी रहने वाली फायरबंदी के बाद ये पहला मौका है तालिबान ने अफगान सिक्योरिटी अफवाज पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इसी दौरान अफगान कौमी सलामती कौंसिल के तर्जमान जावेद फैसल ने कहा है कि इक्का दुक्का हमलों के बावजूद फायरबंदी जारी है, और दोहा में मुकीम तालिबान के तर्जमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान ने जुमेरात के रोज़ अफगान सिक्योरिटी फोर्स के 80 कैदियों को रिहा कर दिया है। अफगान हुकूमत ने अभी तक कैदियों की रिहाई की तस्दीक नहीं की है। रूस ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल तालिबान पर आयद ताज़ीरात उस वक्त तक नहीं उठाएगी जब तक अमरीका और तालिबान के दरमियान दोहा में तय पाने वाले मुआहदे की शराइत पर अमल नहीं हो जाता। इन शराइत में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कैदियों के तबादले के अलावा बैनुल अफगान मुज़ाकरात भी शामिल हैं। इम्कान था कि तालिबान पर आयद पाबंदियां हटाने का मामला 29 मई को सिक्योरिटी काउंसिल में ज़ेर बहस आएगा, लेकिन अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ रूस के नुमाइंदा खुसूसी ज़मीर काबलॉफ का कहना है कि फ़िलहाल ये मामला सलामती काउंसिल में ज़ेर बहस नहीं आएगा, क्योंकि उनके बकौल दोहा माहदे की बास शराइत पर अभी अमल होना बाकी है। तुर्की की अनातोलिया न्यूज़ एजेंसी से एक इंटरव्यू में ज़मीर कि 29 मई से कबल तालिबान पर आयद पाबंदियां उठा ली जाती अगर 10 मार्च को बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हो चुके होते। याद रहे कि अमरीका और तालिबान के दरमियान दोहा में तय पाने वाले मुआहदे के तहत अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कैदियों के तबादले के बाद 10 मार्च से बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज होना था। और अब कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 57 अमवात और 2,636 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। पाकिस्तान में अमवात की तादाद 1,317 तक पहुंच गई है। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में कोरोना के मरीजों के लिए इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स में वेंटिलेटर्स के साथ मौजूद बिस्तरों में से सिर्फ 14 बिस्तर खाली बचे हैं। दूसरी जानिब मुल्क में और सूबे सिंध में एक ही रोज में सबसे ज्यादा अमवात का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 16 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी करते हुए मसाजिद खोलने की इजाज़त दी गई है। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी और मुल्हिका रियासतों वर्जीनिया में कोरोना वायरस की पाबंदियों में जुर्म से नरमी की गई है। दुनिया भर में अमवात 3,60,000 से बढ़ गई हैं। ब्राजील, रूस और भारत में तेजी रिकॉर्ड की गई है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि यूरोप भर में कोरोना वायरस 1,75,000 से ज्यादा अमवात का सबब बन चुका है। आलमी माहिरीन का कहना है कि इस साल के आखिर में वायरस की दूसरी लहर के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलमी इदारे सेहत ने जुमेरात के रोज अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि मार्च के
20 लाख से ज़्यादा मुसद्दिक़ा मरीज़ हैं। ये तादाद गुज़श्ता 2 हफ्तों के मुकाबले में 15% ज़्यादा है, जबकि रूस, तुर्की, बेलारूस और बरतानिया में दूसरे यूरोपीय मुल्कों की निस्बत ये वबा तेज़ी से फैल रही है। आलमी वबा के आगाज़ से अब तक कोविड-19 यूरोप में 1,75,000 से ज़्यादा अफराद को मौत के मुंह में धकेल चुका है। पाकिस्तान में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। तोशाखाना रेफरेंस में यूसुफ रज़ा गिलानी और मुल्जिम अब्दुल गनी मजीद पेश हुए, जबकि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पेश न हुए। कमरई अदालत में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर ने हाजिरी से इस्तिस्ना की मुखालिफत करते हुए कहा कि मुल्जिम नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए जाएं और गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। अदालत ने आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान को 11 जून को पेश होने का हुक्म देते हुए समात मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ सोशल मीडिया में इल्ज़ामात आयद करने पर इस्लामाबाद FIA साइबर क्राइम सेल को इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है, लेकिन FIA हुक्काम का कहना है कि संथिया डी रिची का कोई अता पता मालूम नहीं है। पाकिस्तान में अमरीकी दस्तावेजी फिल्म प्रोड्यूसर ब्लॉगर संथिया डी रिची के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शदीद एतराज़ात उठाते हुए इंदराज मुकदमा के लिए FIA साइबर क्राइम सेल के बाद पुलिस को भी दरख्वास्त दे दी है। संथिया डी रिची ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लाहौर में मॉडल उज़्मा खान के वाक़े के बाद ट्वीट करते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि इससे उन्हें वो कहानियां याद आ रही हैं कि बीबी उस वक्त किया करती थीं जब उनके शौहर आसिफ अल जरदारी उनसे बेवफाई करते थे। इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शदीद रद्द अमल सामने आया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शकील अहमद अब्बासी एडवोकेट ने FIA इस्लामाबाद साइबर क्राइम सेल को दरख्वास्त जमा करवाई है, जिसमें उन्होंने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की तस्दीक करने का इल्ज़ाम किया है। शकील अहमद अब्बासी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि बेनज़ीर की शहादत के 13 साल बाद ऐसे इल्ज़ामात कोई साजिश लगते हैं। अमेरिका के शहर मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे का कहना है कि शहर के लोगों में पुलिस के हाथों स्याफाम शख्स की हलाकत पर सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है, ताहम मुजाहरे के दौरान लूट मार और जलाओ घिराव नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने कहा कि तबाह होने वाली इमारतें मुआशरे के लिए अहम थीं। मुजाहिरीन पीर की रात स्याफाम शख्स जॉर्ज फ्लाइड की मौत के बायस सख्त गम और गुस्से की हालत में हैं। जॉर्ज की हलाकत मुजाहिरीन ने मुतादिद दुकानों को नजर आतिश कर दिया। सेंट पॉल की पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन ने उन पर पत्थर और बोतलें फेंकी। सेंट पॉल शहर में लूटमार की वारदातों की भी इत्तला मिली है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात डेमोक्रेटिक पार्टी ने वाक़ई की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने जुमेरात को अमरीकी महकमा इंसाफ को एक ख़त लिखा है, जिसमें वाक़ई की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात पर जोर दिया गया है। ख़त में कहा गया है कि इस बात का तयन किया जाए कि इस वाक़े के दौरान पुलिस गैर कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करने की मुर्तकिब हुई है या नहीं। ख़त में रवां साल फरवरी में मुबैना तौर पर साबिक़ पुलिस एहलकार और उसके बेटे के हाथों हलाक होने वाले एक और स्याफाम शख्स अहमद आरबरी के वाक़े की भी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया है। हाउस जुडिशरी कमेटी के चेयरमैन जेरल्ड नेडलर की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि इन वाक़यात से इंसाफ की फराहमी से मुताल्लिक़
عوام کے اعتماد کو دھچکا لگا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلائٹ آربری اور دیگر سیاہ فام غیر مسلح افراد کی ہلاکت سے امریکہ میں نسلی تعصب کے تاثر کو تقویت مل رہی ہے۔ شہری حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اسے سفید فام پولیس اہلکاروں یا دیگر افراد کے ہاتھوں سیاہ فام مردوں اور خواتین کے خلاف نسلی تعصب کا شاخسانہ قرار دے رہے ہیں۔ بھارت نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ سرحدی تنازع کے حل کے لیے وہ چین کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے، لہذا اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی پرامن حل نکل آئے گا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سرحدی تنازع پر بڑھتی ہوئی کشیدگی پر چین اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ بھارت نے باضابطہ طور پر صدر ٹرمپ کی پیشکش کو مسترد نہیں کیا ہے، البتہ اس کا اصرار ہے کہ وہ دو طرفہ مذاکرات سے ہی یہ مسئلہ حل کرے گا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سری واستو سے امریکی صدر کی پیشکش کے حوالے سے پوچھا گیا، لیکن انہوں نے صدر ٹرمپ کا نام لیے بغیر کہا کہ بھارت اس معاملے پر چین کے ساتھ براہ راست بات چیت کر رہا ہے۔ اس سے قبل بھی بھارت کشمیر کے تنازع پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے امریکی صدر کی ثالثی کی پیشکش کو نظر انداز کر چکا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق بھارتی حکومت نے صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کے درمیان رابطے کے دعوے کو بھی رد کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جمعرات کو ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں کہا تھا کہ ان کی بھارتی وزیر اعظم سے چین کے ساتھ تنازع پر بات ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم چین کے ساتھ کشیدگی سے خوش نہیں ہیں۔ البتہ بھارتی ذرائع ابلاغ نے حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایسی کوئی گفتگو سرے سے ہوئی ہی نہیں ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان کورونا وائرس کے معاملے پر کشیدگی میں اضافے کے بعد امریکہ میں زیر تعلیم چینی طلباء کا مستقبل بھی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ وہ چین سے متعلق جمعے کو اہم اعلان کریں گے۔ کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعرات کو کہا ہے کہ چین کے طلباء کی مدد سے مبینہ جاسوسی کو روکنے کے لیے امریکہ اہم اقدامات اٹھائے گا۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تنازع کے بعد کورونا وائرس کے پھیلاؤ، انسانی حقوق اور ہانگ کانگ کے معاملے پر دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ چین کو امریکہ سمیت دنیا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، تاہم چین ان الزامات کی نفی کرتا آیا ہے۔ جمعرات کو ایک تقریب کے دوران صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم چین سے خوش نہیں ہیں، خاص طور پر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے، جس نے 186 ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور پوری دنیا اذیت میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جمعے کو پریس کانفرنس کے دوران امریکہ اور چین کے درمیان جاری تنازع سمیت ہانگ کانگ کی صورتحال اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر بات کریں گے اور چین سے متعلق اہم اعلان بھی کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس میں انٹرنیٹ پر اظہار خیال کو قانونی کارروائی سے تحفظ کی فراہمی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ اقدام ٹوئٹر کی جانب سے ان کے 2 ٹویٹس کو حقائق کی جانچ سے منسلک کرنے کے بعد کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ٹوئٹر نے ان کے ٹویٹس پر ادارتی فیصلہ کیا ہے اور یہ سیاسی ایکٹیوزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سوشل میڈیا کمپنیاں ایسا کرتی ہیں تو پھر انہیں اپنے پلیٹ فارم پر پوسٹ کیے جانے والے مواد پر قانونی کارروائی سے تحفظ سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ حکم نامے میں وفاقی انتظامیہ کے شاخوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فیڈریشن کمیشن اور فیڈرل ٹریڈ کمیشن جیسے آزاد اداروں سے کہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے نئے قواعد بنانے کا جائزہ لیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ایسا اقدام ایکٹ آف کانگریس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے چین کے ہانگ کانگ پر قومی سلامتی قانون لاگو کرنے کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ ان ملکوں کا کہنا ہے کہ اس سے ہانگ کانگ کی خود مختاری انتہائی متاثر ہوگی اور اس کے استحکام اور خوشحالی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ ان چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ انہیں بیجنگ کی اس کارروائی پر گہری تشویش ہے کیونکہ اس سے دنیا میں ہانگ کانگ کی آزادی کے مرکز ہونے کی حیثیت کو خطرہ ہے۔ انہوں نے چین پر زور دیا کہ وہ ہانگ کانگ کی حکومت اور اس کے 70 لاکھ افراد کے ساتھ کام کرتے ہوئے کوئی ایسا حل تلاش کرے جو باہمی طور پر قابل قبول ہو۔ آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے سربراہ کیون رابرٹس نے رواں برس T20 ورلڈ کپ کے انعقاد پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ وبائی مرض کی موجودگی میں اکتوبر نومبر میں عالمی کپ کا انعقاد خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کیون رابرٹس نے ایک کال کے ذریعے صحافی گفتگو میں کہا کہ ہم سب پر امید ہیں کہ عالمی کپ اکتوبر نومبر میں منعقد ہو، لیکن وبائی مرض کی وجہ سے جو حالات درپیش ہیں ان میں ایونٹ کا انعقاد خطرناک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی موجودگی میں T20 ورلڈ کے امکانات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیون نے مشورہ دیا کہ اگر عالمی کپ رواں برس نہ ہو سکا تو یہ فروری مارچ میں کرایا جا سکتا ہے۔ رواں سال ICC کو کئی پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے، اس لیے وہ الجھن کا شکار ہے۔ یاد رہے کہ رواں برس آسٹریلیا میں منعقدہ T20 ورلڈ کپ کے لیے 18 اکتوبر سے 15 نومبر تک کی تاریخیں زیر غور ہیں، تاہم اس کا حتمی فیصلہ